कैसे किसी ने बुताई मम्मी का आ जा छिला वाला है ছি এমনি লাগছে ল্যাপটপ কিছু না মানে ট্যাটু বানালে কারো की बोली ना बना না আপনাকে ট্যাটু दे दे मुझको दे लाल हो বালিশের जाएगा পর নতুন বালিশের পরে মুছবি কে পয়সাও দেই না दे ना कागज छिटाना आयुष दे ना रे जन्म कागज ना के आप की देखছিস রে তুই এই কথা শুনছিস হ্যাঁ বলে না নরমালি কাল সাপনি কাকে বলে আমার এটা তুই তো মুছার চেষ্টা করছিস আমি মুসার জন্য আমি খুঁজছিলাম যে কি আছে দেখছি না কিছু দাম দর করে নিলে তারপর মুছতে পারবি এক ছি ছি কি রং তো হলো না ছি উঠে যাবে मैं पहुंच तो गया पहुंचा गया बहुत सुंदर लगता है थैंक यू ছাপ উঠেছে হালকা आता है हमारे गर्दन तो क्या भाभी जी कैसी हो बिल्कुल ठीक हो बहुत मस्त लग रहा था पर हमें अच्छा नहीं लग रहा था भाभी जी आप तो बहुत सुंदर लगती हो थैंक यू